Kubaraka asip Japoniyani Murata Barca Basilaka Kurjakisa Tayakiwa Warhachakanakana Kiri Perú Sui Pachana Akalima Markanja Suyakiwa Hanukaja Hayukiwa Suit Skaraki Patapampa Chakauki Terakanja Huipeja Walich Amapiwa Huipin Karaki Tayatja Harkakasip Japoniyani Hilata Kuyakaraka Han Usum Tayataki Tunka Payani Ukama Uruna Kausarak Pejaraki Akiri Paxita Machaca Baraja Purintan Jadiwa Patunka Mayani Urunaka Sarakeri Akiri Paxita Ukatsa San Juan Uru Uruk Eñataquisa Uka Punchawi Sumpacha Sarpue Eñataquisa Purintan Jarakiniwa Nacional Nace cada día Uka Pirusa TV Perú Uka Taipira Katua Akiri Suma Wakicha Weja Mist Adiraki Sapak Altawa Hilata Kuyakaraka Hichaja Saranta Payani Kurjapasa Wakicha Taja y Atia Urakaja Ukanakampi Walga Sulka Suyo Chakanakanja Guillán Barre Hal Uka Uso Han Hukampi Atanta Yapatakeja Irnaka Sipkakiwa Ukatsa Hukampiwa Hitjateja Wawanakawa Hichaja Hilja Uka Usumpeja Katunta Yasepjeja Comisión de Constitución Santa Hal Uksa Taipenja Irnaka Sipkakiwa Hichaja Maeja Sartuya Payani Sasilwa Amtuparaki Puno Surka Suyo Chaganpacha, Macha Charuja, Warbipawa, Yaja, Warmina Campiwa, Umasca Tainaja, Ukwa Katatainaja, Tokasip Hatainawa, Jeparusti, Desaguadero Jawiraruwa, Marim Tarakitaina, Jupakipkawa, Ukatja, Hiuhara Kitainawa. Yati Urakampi Kayanta Payani Patunka Mayani Hal Ukama Killa Barre Hal Uka Usuni Usuntatau Hakata Sipharaki 2 de mayo Hal Uka Koyanya Uta Chekanpacha Kurhamati Usata Ipelja Ikiñeraksa Hukampua Ustapharaki Hukampi Usutarakaro Katuk Apayapataki Yatata Sipkakiñani Anchitka Maja Pataga Sohtatunka Kimsanirakiwa Yilian Barre Usumpi Perú Suipachanja Usupjarakitaina Sasinua Viceministro de Salud Pública Neftalín Santillán Kananchaniraquina Collana Katakija Tukusispawa Patunka Waranka Solisanakatja Yatunka Waranka Soliskamawa Sasinua Amuyupjaraki Hemos comprado 4.000 Pusiwaranka ampolla sata ukama inmunoglobina ukakoyanakwa palapja haniwa hasa kadati chamakinawa ukatukasti ayuhaniru wachurataja. Pero por la emergencia tenemos comprado. Viceministro de Salud Pública Karanchanis Karakinua, Arjatanis Karakinua, Koyatija Pistarakispa, Usutanakatakija, Amuit Ataskiwa, Gilpacha Alañasasinua. Si tenemos, por desgracia, mayores casos, mucho mayor hariwa kitisa amuika na tejo kama hanas kinakau kutaneja sasinja koyana kaja pistakispawa akasu usara alaña takija aruski pataskiwa ops ukampirusa oms ukarakampiwa yakasu irakata koyanaka alaña takija ukampi koyanaka wakeshiru kaja 2 de mayo Koyanyutanja Patunka Mayaniwa Usutanakaja Hakata Sipjarakitaina Ukanakatja Ikiñanakaja Hitjata Yasiniwa Sasinua Rosario Kiyuhara Koyanyuta Pequeñapaja Karanchaniraki. En la unidad de cuidados intensivos, Akataipinja Patunka Sohta Usutanakatakikiwa Utjarakija Hichaja Yilian Barre Usumpi Usupripanja Amuinokasiptua Hitjatayaña Patunka Sohta Nakatja Kimsatunka Sohta Ikiñanakarua Hitjatayapjaja. Tendremos hasta 36. Miguel Villavicencio, neurólogo, 2 de mayo Koyanyutatja, Arjatanirakiwa, Uka Usuja, Haniwa Mainit Mainikamaja Pia Yasipkaspatis Sasina, Ukam Kikparakiwa Yakipo Sutanakaja, Haniwa Hasaja, Arshapkaspatis Sasinua, Kananstaniraki. En algunos grados muy severos. Ma yaja para kanja, kunkaja, haniwa monoktayan ama kiti, haniwa arsa somja arsuri kiti, ma kapkakwa arsuri pjeja, achatham, la grasa, kunkasa, sinti usuntatajas pasa, ukam hamawa, ukamawa. Efectivamente podrían tener. Hisa, Arjatanis Karakinua Yakipanakaja, Niaki Walktasinja, Haniwa Hankaja Sartapkaspatis Sasina, Ukam Kikparakiwa Karanchanirakiwa, Uka Usumpi Usurinakaja, Haniwa Mayamsa, Ushapkaspatis Sasa. Uka usuta hukampi atjata sipkakiyani kosko chekaro porta payani ukanja ma iska wawitawa upasti pesca marani kiwa upawa uka usoreja Guillán Barre sata ukareja sasilwa saparaki uchin tabaja puno chekanja ma warmiwa uka usurispaja sasilwa saparaki upasti hakata sirakiwa kipka Carlos Monge sata hal uka kunyanya uta taipinwa Juliaca Marcana uchin kabaja ansasa huancabelica hal uksachekan pacha Pusija Hirakawa Uka Usumpeja Hakata Sipjaspaja Sasir WhatsApp Paraki Huparakaja Zacarías Correa Sata Hal Uka Joyaya Utanka Parakiwa. Procedencia del paciente.
y que no necesariamente... Hichaja pigura checaro purt apayani atakiwa mawarmeja iskawa uita paroja kuñaña utaroja aparakitaina guillamba rejal uka usuri tainawa hichaja ukanja kullasi tiwa sasinwa saparaki Santa Rosa sata hal uka kuñaña utanwa uka iskawa waja hakatasiraki hukampi yathatasip kakiñani Kollasin jarratu kirakiwa walteap harakitaina Tunka maranisk Emilia Hayillain Barre Usumpi Usuntipan Jarratu Kirakiwa Kollanyutaru Apatarakitaina. Fiorella Mamita Paja Haniwa Suikarakitain Tijupasti Kanast Anirakiwa Mana Irakatan Hachojos Hamakiwa Katojeja Sasina. Ukaukik Parakiwa Hanchipasti Inakirakiwa Pututirakitaina Amparanakapasa Kayunakapasa Hiutapiñua Munarakitaina. Mi niña tenía una actividad Emilia normal. Jajak Ochik Hamakiskarakino Amasinaga Pampisa Anat Asirakina Ukat Hachojos Hamakiwa Katuntaujeja. Ukat Hapeksa Usuyasio Haraki Ukat Harratu Kirakiwa Kollanyutaruja Aparakja. Pisti Usu Pansa Hanukasasti Pudut Hamasakatunt Pana Ratuki Kollanyutaru Así sea por Apapjanyani. una gripe, así sea por una fiebre, ¿no? Kaukantija wawanakario qolt apkaraki ukachiqanwa qolt atarakitaina hichaqa pachpa qollanyutanwa haqatasiraki. Salud pequeñapaja piura markat pachwa qarancha siniraki kunapachanti usuta haqatasipqaraksta hank'aki qollanyutaru sarap masasina. El actuar que ha tenido la señora es lo correcto. No ha pasado más de un día o 2 días desde que inició la síntoma hasta que acudió al establecimiento de salud. Con la referencia Santa Rosa hal uka kollanya utataipiruja atakiwa apaya uhapeja kitite ukana kolleja baja hakatasiskanaja uka alwaja atakiwa sanaja uka kolla ustaqallarisasinja. Bastante marcada porque la niña Piura markanja pesqatunka kimsanirakiwa ukausumpi usupharakitaina ukanakatja tunka soqtanirakiwa Santa Rosa qollanyutana uihtatapharaki. Hichaja takra sulka suyo chegaro put apayani takra chegan pacha Hipólito unalwe hal uka kollanya utwa askicha se karakina kurmati inaqili kapaja haniwa kipka sapapaksi koltempeja puhap kituti sasinwa hoparakaja walich amampiwa arsure parakina kurhabati hoparakaja saparakinawa hicha nailuru nagakiwa pataka hal ukama irnaqili nakawa uksa irnaqawinja saiteata hapjeja sasina ukatsa hoparakaja saparakinawa yanakaja haniwa puhata kiti uka askicha yatakeja irnaqa yatakisa sasina ukaja hanipuriwa hauchasa kusakiti sasinwa absuri parakina maya chekatja uka kollanya uta taipitmacha kimsatunka waranka solesa koltempiwa pokapayapaja kurhabati ma warmiwa rina utire hal ukama sutiriwa hupasti hiujara kitainawa pa waranka tunka sohtani marana hupaja tisiku usuli tainawa ukatja uka usulisnwa uka kollanya uta taipinja Huparoja usuqaya phanyapatakeja kharja phatainawa ukatwa sintwa usunt hataina ukatsa hiujara kitainawa Yatia Uragampi Saranta Sipkakiyani, Consejo de Ministros, Ayuka Taipina, Iripawa, Salvador del Solar, Jupasti, Ya, Pesca, Pacharacua, Jupaja, Arsura Kina, Comisión de Constitución, Hal, Ukata Taipina, Jupanakaja, Manda Irakata, Maitayawe, Isnakawe, Ukaja, Sartuya Tapana, Sasin Wasapje, Ukampi, Yatata Sipkakiyani. Ministro Rakara Iripawa, Jupaja Saraki, Dawa, Wakisiwa, Hakuraka, Chigaparo, Apnakawi, partidos políticos Ayuxa Taiperoja, Polqueja, Chigaparua, Apnakatayapa, Sasinsa, Ukatsa, Kamachi Lurini Nakana, Kankanya Nakapasa, Chigaparo, Unhatayapawa, Erina Kama, Iripirina Kama, Uthatanya Morapche Ukaja, Ukasa, Chigaparo, Unhatayapawa, Sasinwa, Kanancharakina. Lo importante es que queremos... Akampi haya tianimwa morap haraktarja, upacha bakachi dinakar, kauchape hajena kati, kuchane pjeja, kuparakaja, hadiwa ukata ipika phanyapakiti, sasida. deberían ser parte de la Aruski papharakinawa, warminaka, irpirjama, othata phanyapatakeja, hayukata, partidos políticos ayukarakach, amanchata phanyapataki, pawaranka, patunka mayani, maranja, suma chigaparo, kuparakaja, irraka phanyapataki, mulaya se phanyapataki. Ejecutivo ejenchawe taipita, kunakati, irraka phanyari zapata inaja, makaukaneja haniwa, kusakiti sasinsa, aruski papharakinawa. Señor Premier, lo que estamos Ere, Chihuasrakaja, Estado peruano sata, Hayukatua, Saijata Sisiptarja, Han Haukaja Kelaka, Ukataipina, Irnaka Payapataki, Ukata, Haniwa Sapsnati, Haniwa Hakuna Campeja, Chiclea Sipkaspati Sasinja.
Ya nos anulamos el tema de la reelección. Apanuk haptua Haniwa Mayampi, Akliasiniataki Perusu Yut Hazar Haphaniti, Ukat Hamachaca Mantirina Campija, Kurhama Japonchini. Que le quitamos la inmunidad. Uka nakakanancha taraki nawa reformas uka apnaka unaka chamancha tayabataki Salvador del Solar upaja saraki nawa nayaja chikancha sijawa akiri toto isnakawi taipina sasina keparuste ya ayujariwa sapharakina uka isnaka urakaja utanok eata apana sasina kim satunka pusini a ukampirusa kim satunka yatunkali artículo sata uka taipina. De acuerdo a la reforma constitucional. Reforma constitucional ampija, kitina katija chatanka tapki, kupanekaja Haniwa aklitaja praspati, ukatja, ukanekaja iosañaskiwa, pusitunka maya yatunka maya, sulkiri kamachiwa absutaspa. Que es el 4190. Kitite, Comisión de Constitución Sata Hayukata y Pina Queja, Kupaja, Saraki, Nawa, Pusi, Maya, Yatunka, Maya, Dictamen Sata, Hayukata, Aruski Pañaskiwa Asasina, Ukaja Askilu Pino Tatariwa, Hani, Erjama, Uthata Payapataki, Ukatsa Hana Cheraki, Nawa, Hariwa, Malkuta Kikiti Ukaja, Ukatsa Kitirakati, Yakaparakaja, Hajura Kampi Chilea Zepjeja, Juparacatakis Asasina. Kamachi Luraya Uta Taipinja Pedro Chavarri Juparoja Imhatasiki Kiwa Juchapata Hal Ukatwa Kipka Salvador del Solar Jupawa Upasti Kipka Miriso Nakana Pertiripawa Jupawa Arsulirakina Kurhamati Jupaja Siwa Hiwasa Markachi Nakaja Moraptarwa Kauchapi Hakena Kati Huchacha Siwa Patainaja Upanakaja Justicia Ucampeja Pojap Hayapawa Asasina Chavarri Vallejos, Uparusti, Zoraida Ábalos, Giliri, Jucha, Arctiriwa, Chatán, Tarakitaina, Han, Mantaña, Utarua, Jupaja, Mantataina, Hayukata. Kipka, José Luis Lavalle, Upasti, Policia Nakana, Pertiripawa, Jupawa, Arsulirakina, Kurhamati, Kipka, Ajuta Wajitunakana, Japuja Nakapwa, Apaya Sepatainaja, Kimsakan, Tohan, Ukama, Policia Nakawa, WhatsApp, Hayukata Ipeta, Jupaja Ukahan Askija Haniwa Uthiti Sasiwa Kanancha Lirakina, Kurhamati, Ma Oficial Sata, Policiawa, Uka Apaya Tainaja, Maidiri Pakanko, Policia Nakasti, Haniwa Ukanaja Apaika Tainati, Ukatu Asaptanja, Haniwa Ukaja, Kunahan Askisa Uthiti Sasiwa Kanancha Rakina. Es un acto irresponsable, es un acto aislado. Ukahan Askija, Haniwa Uthiti, Kurhamati, Ma Oficial Ukakiwa Uka Apaya Tainaja, Uka Redi Sata, Uka Taipipacha, WhatsApp Hayuka Taipita, Ukaha Haniwa, Kunahan Askikas Pasa. Arequipa Chacaro Hichaja Purt Apayani Murata Marca Masiraka Kurhamati Ukanja, Nya. Hiwatanakawa uthi ukatsa tunka payani han ukama usuchatanakawa utkaraki pa autunakawa moktapisi paragitaina ma mailiri autoja cemento hayukwa apaskaragitaina pataka pescatunka payani han ukama Arequipa marcata puro marcaro saraya ukitana Miliba Sata Hayukawa Maret Asapanaja Ugatja Yaka Auturua Mokatara Kisapana Uxachakarua Porenta Parakina Policia Nakawa Hichaja Yatata Sitiwa Unatsa Ukahan Askija Utpachana Ayuka Yatia una caja Uthaskakiwa Hilata Kuyakanaka Diawa Kutita de Paja Hukampi Yatia una campi Mahichurjamawa, Perú Suyusata, Anuruja, Patrimonio Nacional, Ukama, Ya Atahpana Sasinwa Amtaparakina. Puro surca suyo llegaron por Tapayani, Nairagata, Aront Asipayani, Gilata, Guyacaraka, Wasitata, Nacional nace cada día Ucampirusa. TV Perú, Ucataipira, Catwa, Mist Aniscaraki, Akiri Yatiahueja, Puro Checanpacha, Ucamaja, Gilata, Guyacaraka, Akiri Yatiahueja, Uxa Checanpacha, Port Adiraki, Mancha Chawa, Ampi, Jupakip Kawa, Marin Jarakitaira, Desaguadero Han, Ucaja Huiraru, Curapachanti, Uca Chachaja, y Ajawarmina Campigua, Mama Chaña, Utanua, Upaja, Umáscara Quitaina.
Warmipawa uja unjataina, ukia tisinja, upanakaja walwa tukasi paragitaina. Ukatua uga chachaja, uka hawira roja marin taragitaina. Uka chacharuja, hiwatua absorja parakina, ichaja, desaguadero hayuka poñaña, utalwa hakata siraki, kaujitarote, hiwatara karoja, ustapjeja, hay ukache kaujitana. Yatata pachariwa, kunat punsa ukachachaja, hiwasa panaja, hayuka. Hichaja jurin chegaro pursa pañari halipuriwa hauchasa kusakiti akiri yatiaweja maka jota waketurua kajapa tainawa umsachegan pacha provincia de Concepción sata hal ukachegana tunka sohtani hal ukama bananiwa uka kajota waketuja wilka haikuwa mistawa sapanaja utapata Facebook sata hal ukataipitwa morata pawa hausa sapanaja hisapja tainawa ukachacharoja ukatja nayapuriwa ukha urautja masijan piwa Jerusalén sata hal uka pollón asesina ukaste hakata sirakiwa Santa Rosa de Opopa hal uka yopaichaya uta hakau gitana. Gloria Montenegro hupasti Juanmira Gana ministra Pawa hupaja maitara kinawa kau chapira gatehan ataki manu hata Juanmiroja Poñaña utaro apaya patainaja ukaja hali poniwa hauchasa kusakiti sasina ukasti kallauhan usachakan pachwa utawara gitaina kau chapi polisia nakati ukachakaro apap hataina kipka Erika oblita sata hal uparoja hali poniwa hauchasa kusakiti ansasa apaya panya panawa atakiwa Poñaña utarua kipka sapjayari ataki poñeri na casa unhapjaya pataki ukatja ukaja haliwa lurata kanati sasinwa sarakina. No pueden llegar a una Maiti kuraja chihina casa ansasa kura chihina casa uti ukaja atakiwa apaya pañapaja ullaya utaru ukatja aka usuchataru aka lujata roja haliwa ukhalurap katainateja haluka sasti hipka comisaría haluka taipinwa uparoja ampi hayawa ukankaya patainaja haliwa ukaja hauchasa kusakisa estado casi grave y tenerla horas sin llevarla a un ya kaya tiang urakapi hichaja saranta sipkakiyani kurata hilata kuyakaraka ya kim sakanto hal ukama mara nehiwa sapayadi kurhamati kipka César Álvarez hal ukama ansasa kim sakanto ya hilampwa hupaja hilata kuyakaraka mutunya utan kariwa kurhamati sokta pataka waranka dólares konke hal ukama Odebrecht hal upsata ipitja maísa panaja hanukaja katuka sapanaja kurhamati hal ukama hucha arktira kaja yatata paragitaina hichaja Uparusti, Mutuña Utaru, Otanta Parakine, Aututaki, Callejón de Guaylas, Chacas, San Luis, Hal, Uqua, Uca, Luraya Taki, Uca, Catuca Sapanaja, Sasino Asapje, Ucatjani, Ucaja, Chicapa, Catainateja, Kipka, Ancas, Chicanpacho, Upaja, Arakina, Bati, Hichakuti Puniwa, Upapuniwa, Naira Kataja, Kau, Chapina Kateju, Chancha Tapreja, Lavayato, Han, Uca, Han, Askinakata. Murata Gilata Cuyacaraka, Akiri Yatiahuepe, Saranta Sipcaquiñani, Luis Castañera, Losio, Upaja, Sanagua, Lima, Irperjama, Utjata Yapataqueja, Walhani Nakawa, Yanap Apetoja Contempeje Sasina, Maya Tiahuita y Pitua, Ichaja, Abstare Prewa, Pisjaniwa, Hakera Cajasa Preja, Haniwa Nanakaja, Colquempeja, Yanap Awapti, Campaña de Solidaridad Nacional Hayucataqueja, Pawaranca, Tunca, Pusini, Baranja Sasina. Kurhamati usa la peqin qawira karua sotina kapwa ustapha sapanaja hal ukatwa ukampiwa anisi para kisapana uka pachana kanja pataka tunkallatu kani waranka solesa kolqua aptape pasapanaja hupa marca irpirjama utata yapataki akalima marcana Ichaja purt apjani pikuna chekaro Kurhamati usa chekatpacha Sapewa, Cauchapi, Policiati, Mahau, Ajaqero, Hiwaya, Tainaja, Elvis, Miranda, Hayukama Sutiriwa, Hichaja, Hukampi, Huparoja, Yatata Sipkakiriwa, Sasirwa Sapje, Hukampi, Yatata Sipkakiñani. Akamawa suboficial de tercera, Willa Masinacapampi, Kuyat Akerina, Arunacapa Istasirja, Hakata Sirakina.
Policiaja arctatasca kiniwa ukatja janiwa kistantata kaniti, sasinwa Castilla, hujat ajaña utataipitja absubjarakina, kuparusti arctapjarakiwa chino kapaksinja, mahauk arakiwa takakipawinja jiwatarakina. Sí, se hizo justicia y gracias a Dios. Yuspagartu tatituru ukamkik parakiwa huchat aqeriro hucha arquirirusa. Hichanakaja kunay manarakiwa takinakanja utjarakija, ukatja jupanakaja irnakawinakapampija ukhamanwa pokapjarakisa. Delincuencia en las calles y ellos están... Huchat aqaña utataipitja arctasipkakinua Miranda Rojas jupatakisti, histantatapana arctankama sasinua maipjarakina. Hucha arcaña taipitja yatunka paksinaka, Patakiwa, Maitarakina. La sujeción de mi patrocinado. Chicapawa Kulhamatija, Arjatateja, Haskana, Ukanakaja, Hichuruja, Haskarasip Karakitwa, Suyapjarakitua, Hichaja, Kulhamatija, Munatakaraki, Ukamarua, Pokasitarakija. Esto es allá. Elvis Miranda Pescahuaranca Solizanacua Reparación Civil Ukatja Churañapaja Ukamkik Parakiwa Huchat Akaña Uta Chakata Jauseya Winakapampiwa Pokañapaja. Kichaja takna sulka suyo chakaru wasitata kut apayari kali warma hay ukata ipitpacha suma umaman kanakwa churapjareja yatekeri nakaroja walja yatiña uta taipina kana sasenwa am apjaraki kurhamati sumwa uka taipinja kipka yatekeri nakaja makanaka katuk apjarak pachani sumpacha mak asip hanyapataki ukatsa sumpacha yaticha uraksa katuk aphanyapatakiwa ukatsa aptutarakiwa siwa Kauchapinakati, Ukamankanaka, Pait Apre, Lord Apre, Hay Ukanakasa, Aski, Uitatañapawa, Kurhamati, Carnet Sanitario Sata, Hayukampiwa, Juparakaja, Irnaka Payapasa, Makanaka, Lord Apayapataki, Pait Apayapatakeja, Sasinwa, Am Aparagitaina, Kusawa, Uka, Yatia Weja. Perú suyusatja halt apajani yaka suyuro halano apajani Alemania hayuga chejaro Munich sata hay uksachegan pacha amam pimpuni wan pipurin tarakitaina chicheja ma iska poquito sapajani iska opocayo richa tenis hay huchaponiwa sasino asapje kunai man han askinakwa uksachegan hanpi unha guaparaqueja Ejuna campi chicancha sitawa purit karakina sasino asapje wali hacharaka poniwa ya soka centímetros han huchas pawa sasiwa walhani de kawa usachakat pacha y atia siri paraqueja walhani de kawa usucha tanakawa usase wa paraki ma iskayo payawa upasti pakanto maraniwa upasa han askilwa hakataseja sasiwa sapje utana caro autura caro Cuat viaja con ahí manana camperuja han askirua kutia waragitaina Alemania suyun pacha. Kutiri Maranakatakeja, ma avión sata ukawa wakicha taskaraki. Chekapanwa, sarir nakaroja, apaspaja sasinwa, saparaki kurja maponesa, yatata panyani. Aerolínea holandesa KLM SATA, Kuparakasti, octubre pasita queja, Unstea Paniwa, Fruijin, B, SATA, Uka, avión, Ukasti, Juteri Maranakatakiwa, Sasigwa Sapje. Justus, Berat, Hach Ayatejaña Uta Taipilwa Upaja Yatejaraki, Upawa Wakist Atainaja, Uka Machaka avión Unstea Anyatakeja, Uka Yategeriste, Unarakinawa, Ma avión Ukaja, Haya Margaraka, Hasaki Saraka Yapataki, Ukampi, Uka avión Sumaya Patakeja, Walikuswa Rutarajitainaja, Aski Kusawa Kishatawa, Hagenagas, Kureimana Iperagas, Kurayanakasa, Ukatsa, Combustible Sata Uka Ustayatakisa, avión Chejapan Karakispawa. Uka avión ukaja, hariwa sintija chakete, el fruyen, B, uka taipinja, kim zapataka tunka posine hal, ukama sariri nakawa sarapjas baja, uka avión chekapanja. Uka, aerolínea SATA, Hayuka Taipita, Benad, Hayuka Esnajabu Yatata Pjeukaja, Yanapta Paraginawa, Universidad Tecnológica de Delft SATA, Hayuka Yatilla Utaro, Uka Naira Tataru Sartuya Yataki, Uka Tsa, Uka Avión, Uka, Sumba Lurt Apjayapataki. Hichamaransti, ma iska chekapakwa unjapañaneja. Benad Hayuka Taipita Yatea Senepewa, Uka Avión Ukaja, Tukteata Jaspawa, Pawaranja, Pusitunka, Marana, Uka Markamawa, Suyapañaneja. Valencia, Hayuka Chegaro Purta Payani Ucasti Hakata Sirakiwa, España Suyo Chegan Pacha, Usa Chegan Pacha Mahacha Suma, Haricha Wakichawi, Ukwa, Wakt Paraki Kunatsa, Ukha, Wakt Pacha Ukayat Hata Payani.
Akampiwa ecografía 3D apsutaja, ukanakaja, silicona ukama sutininakampi maihtayatawa. Ukalurt atanakaja plataforma braille ukaru apantatawa wawanakana sutipanakampi. Kimsa paksi usurit pachua lureyasip haspa. Manises qolirinakaja eojasinipjiwa kimsa qalqo paksi usurita sasina. Uka paksina kanja purak mankanja wawanakaja pokat pachajiwa ajanituni kaitunakani amparitanakani. Qollañutat pachua qarancha sinipjarakina kimsa qalqo tunka % warmina karakiwa purt apjarakitaina huikunaka yaqipanakaja umaranaka uka lort esiñatakija. Anchitka maja tunka pusi waranqa kimsa qalqo pataka warmina karakiwa yamap esipjataina uka qollañutanja. Sinti kusawa ukaya tia weja murata margachi liraka, ukaya tia urakawa utkarakila hicha kantatina, dokanchi suparakasti porintan haparakiwa, nanakam pisti hakisin kama.